guys, my name is Alina Parangkapin. So, welcome to our vlog. Then, I want you to know na luspad kay kog naong you know. Then, this is my pagmangkon and this is me. So gapula lang ng simod ni Tikling. Then, kaya posing-posing. Then, gibutan akong camera. Then, posing-posing kung ako ara. Charot, mauta yawa. Jero. Then, I want you to know na dami ka buhok aning nag-vlog din. Walang isa kay naigilakaw. So, lonely kay Kuron. I love you so much, baby love ko. Sir, yawa. Ingat ni Tikling. Then, I want you to... Then, mo na guys, nagkuha ako sa kong hair din. Nagkuha ko og lipstick para medyo mugapag-gapag tagamay. Mo na. So, una na akong gigamit kay lipstick. Lipstick na sa akong ate ako rang gikawat. Joke. Palit sab ko ako. So, giasa pa na akong kamera para kita kayo kay medyo lagom ta. Look a beautiful girl. So, kanon ako ang kuan. Kanon ako lipstick. So, medyo nigwapa-gwapa na no. So, bitan ni taruga siga lang mata. Then, left hand na pa akong gigamit. So, para kana mura na tag-igat na naamon guys. Look at that.